Father's Day special Swiss rank battle 5 round Swiss top 4 player natin Emperor, Arbadale, Master Rotep, Ruler, Blazer X, Interstellar. Kasi Father's Day special. Master Rotep versus Ruler. 3, 2, 1, go shoot! Ay, agad! May photo na, check na kita, may tulog na. One, go shoot! Top lunge. Soft lunge. Spin finish, swipe. Ruler wins. Aradade versus Emperor. 3, 2, 1, go shoot! Oo, napatay na. Medyo, wala na tubig. Wala tubig. Nilagang prito na siya. Hindi naman sunog yata. Nasunog ba? Uy. Nasunog. Ay, ano nangyari? Sinin? $5 pa normal na, no? Wizard Road. 2, 1, go shoot. Mura nga dyan, $5. Nice one! Ay, Hindi, sakto lang. hindi ako naman. Gold yun naman yun. May nalagay ka. Kahit. Wala ako sa isip. Railing! Uy. Ay, sumabog! Grabe naman yung Wizard Road ng burst. Burst, finish. First blood. Oh, shoot! Okay. Ano ba yan? Bakit hindi na ba-burst yung CDD mo, pre? Ano yan? Full force yan. Oo nga, ang lakas nga ng RPM mo, pero hindi na sasabog. Ano, nakana ako. Hasbro. Hasbro din yung project mo. Anong project yan? Yung sana. Ha? Tyrano ba? Ay, grabe! Spin. Oh, pinangan. Aradade wins. Holy shit! Interstellar versus Blazer X. Sayang sa'yo. Ako galit. In 3, 2, 1, go shoot! 2-0. Next bay, show bay. In 3, 2, 1, go shoot! All 2. Go shoot! Yun, nag-rail. Mapapalabas na. Kaso mukhang mataas ang RPM ni Interstellar ah. Hoy! Lumipad. Nice one! Ikayod mo! Ay, gagi. Paunahan sa pagkayod. Okay. 3-2. Spin finish by Interstellar. Kumayod. Shuffle bay na yan. Bayders ready. In 3, 2, 1, go shoot! Nice one! Sino yun? 4-3. Ay, muna. Oh! Emperor Busters, Master Rotep. Nakita mo na mga kapag. Nag-record na. 3, 2, 1, go shoot! Okay, good. Wow! Kuros! Jack! Kuros! Jack! Nakati ba? Spin, finish. Yeah, golden ball! Ready. 3, 2, 1, go shoot! Mahati kaya. Uy! Patumata rin men, nakataka ba? Dribble na yan. Medyo kung lang talaga yung ano ko. Hindi ko alam kung ba't ganyan yung mga bit ko eh. Pag napunta sa akin eh. Attacking blade daw yan eh. Bakit eh? Hindi lang kumaidalim. Patasin min. Maraming kansa pa niya. Maraming kansa pa ako malaki. Ay, tumayad! Hala! Ano pa? Pumayag.
Ang pakamalas naman, par. Spin finish. Ay. Ready. Ay, hindi pala ito. Kaya pala ano. Ay, tama. Marami kasi yung lift ko. Tatlo eh. Lalawag siya eh. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Ay! Grabe naman yan. Oh, finish swipe by Emperor. Versus Interstellar. Three, two, one, go shoot. Ay, sumabog. Atin lang nakaka-burst ng ano, atin elevate ah. Alibo. Nakatodo. Dapat chill. No mercy. Burst finish. 2, 1, go shoot. Relax na yung roller. Yun, hindi pumalag. Spin finish. Meron pa. 3, 2, 1, go shoot. Grabe, ang bigat. Ay! Wala ko pinalipad na. Ang bigat ng Wizard Road ah. May roller ah. 5 grams sticker. May ito tawag. Bas. Wait lang. Oo. Alright. Okay. Swag. Blade versus Blazer X. First base. Pero kung itotodo mo ng hatak yan at atake ng gamit ni Beno, Blazers ready. 3, 2, 1, go. Shoot. Good. Yun, nailagan. Okay na. Buhay na. Nagtutal pa lang kami, ayun ah. Hindi ka pa ba? patay ka. Ayan. Extreme gas. Okay. Kung lang. Kaso, kulang ang ano. Wala. Sa huli, sumisipa ang putik. Hindi naangat yan. Dinaangat yan. Diyan na ako lagi talo eh. Stamina battle na lang to. Sipahin mo, Kick. You're my second Buti favorite. pa yung Trandagan, umaangat pa eh. Hala! Kick, sipahin mo. Uy. Diyos. Antoy. Sinabihan mo kasi na second favorite eh. Second base, show base. Yan na. Ayan na. Ace Bay. Tayo lang naman eh. Blazers ready. 3, 2, 1, go. Shoot. Good. Ay! Grabe yung mabol, sobrang tilt doon. Grabe. Over. Layo niya na. 3, 2, 1, go. Shoot. Good. Ayun kami. Hindi mo matake yung ground strike. Patay tayo yan. Ay, kakumilang. Yung relax lang yung ground strike. Relax. Nag-relax. Oy! Relax pala. Nag-chill lang. Chill. Tapos mo na. Nice one. Oh, take na. Cyclone! Cyclone. Spin finish by Aradade. Score 3-1. Shuffle Bay. Nice matchup. Kaya Sa hirap yung Ay, hindi kasi Naka ano yan eh. Lugi. No? Orb. Dapat hexa. 3, 2, 1, go. Shoot. Good. Extreme. may apas yan. May apas. Kahit naman yung soft launch pa hindi, naka-full naman yung ano. Kasi naka-orb data. Orb. Low orb. Wala panalo pala na si Gigi dyan. Ay, kaso di nag-equalize eh. Ay. Ay, oh. Ay, grabe. Tumatsa. Panalo pala si DG ha? Ah! Let's go, Gabi. Gabi, ano masasabi mo? Alam niyo Spin na mga finish kakasa by si Blazer X. Fifth base, show bay. Ayun na. Ayan Wala lang. kang kamalay-malay. Ayan na. Ayan yung ace bay niya. Patay ka. Blazers ready. 3, 2, 1, go. Shoot. Good. Ayun. Disrespectful. Over finish. Aradade win. Walang ulit-ulitin, pre. Nasaktan ka lang. Blazer X versus Emperor. First base, show bay. Dahil tango ng bit.
Bladers ready. Naka-unite yan. Gagi. 3, 2, 1, go shoot. Good. Uy. Hindi Oy! Tik na. Huling sipa. Wala. Okay, automatic 1 point. Uy. Go. O, diba? Yeah. Ay. Spin. Second base, show bay. Yun na naman. Ladies ready. 3, 2, 1, go. Oy! Ay, 5 points. Relaunch. Premonition. Nako, parang ano pangitain ah. Ladies ready. 3, 2, 1, go. Ayun! Burst na, over pa. 4 points! 3, 2, 1, go. Sabi niya, grabe kumatalo daw si DJ yan eh. Sumausaw. Ayun na. Pinakita lang kung ano yung magiging future. Sumaw-saw lang. Pati lang naman. Mahina lang ako yan eh. Ay, inupuan. May lang ba yun sa'yo? Ay, hindi naman. Mamamahin natin. Pokemon champion si Joy. Sobrang ano niya, tiwala niya. Ay, Ay, hindi ka. Ay, na-equalize! Tining ng Wizard Road mo ah. Yawa. Grabe naman umikot yan. spin, finish, Emperor, wins. Stellar Burst Master Rotep. Wala si 3, 2, 1, go shoot. Uy! Mata ako yan. Deras yan. Si Didion Rush. Ano ba si DJ na din? Yan, mga packing meta. Alright. 1 point. Oo, may pack rin yun. The lips. 3, 2, 1, go shoot. Sumipa. Over finish. Chill down daw. Kailangan ko na yung simba to. Yeah. 1, go shoot. Okay. No contest. Yes. Wala eh. Tinatanong ko lang. X3 finish. Oh, maganda laban. 3-3. 3, 2, 1, go shoot. Ay! Tumala. Kahit mawiro yan. Over finish. Ano ba natin ito? 5-3. 370. Ruler versus Arade. Segmento plus level. Parehas win streak. Mga kaibigan. 3, 2, 1, go shoot. Wala yung malilate na kayo. Ay. Oh, yun. Ay, di na pala mapapapit. Pag tinalo yan, hindi na kailangan. 3-0. Isipin ko naman saan siya natalo. Yeah. 2, 1, go shoot. Grabe, tumagal pa. Tutri muna, Good tutorial. tutri. Tutorial, sir. Tutorial. It's a very good tutorial, sir. Ito, may magpa-pour na dito. Oh, Ay. Nagpupunta talaga siya kung makatuka. Okay. Depende kung 3 yan. Well. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Ah, Pabalik na. 3. Uy, Five lang. Depende na kung 5 yan. Iiwan ko na yan. over finish. Depende kung 3 yan. Ah, dito run strike. Mag-grade ka lang para hindi ka pinalakas. 3, 2, 1, go! Good! Tilting. Uy, Yeah, pas na ako. nice one. Low blood lang yun eh. Cinematic ending ko. Finish. Grade na yan. Kaya ka, bugin ko tayo para may... 3, 2, 1, go! Shoot! Good! Attacker. Wiro na attacker. Sir Tribon. Uy, Oh, ati. Tapos ka na, Bull Unite. Kaya na yan. nakaside. Aside ko na. Wala nang labasan yan. Wala labasan yan. Pero,
Uka Gaming! Uka Gaming! Oh, Wala na yan, di nasasampayan. Anong score mo na? 0-3. Nice one! Saging pala yun. Spin finish. Eto na! Choke time! Wala pa, di pa nakakas... 2, 1, go, shoot. Good. Ang ina, destroyer talaga. Choke time! Choke time! 2-2. Choke Dragoon! Choke or Dragoon? Choke Dragoon on low flash! 3, 2, 1, go, shoot. Good. Nag-out of warming! Laro kami yung lobat! Nanimala ko may ampas yun eh. Siyempre, yan o. Yan o, ang hintay mo. Oh, pabaliktad niya lang. Ay! Wantik na. Sapak. Oh, hirap. Wah! Wah! Ano, yayabangan ako ni Gabin. 3, 2. Hindi, naka-unit yun. 3, 2, 1, go, shoot. Wizard Rada? Ako ina ako pinaglumipat. Oh! It's made for battle, boy. Gawit. Oo, no? 3, 3, last The bag. Choker Dragoon! Ito lang. Ganyan din kanina eh. Pinaganda ko na yung laban. Wow. 3, 2, 1, go, shoot. Good. Oy! Oy! Uy! Lumipat. Ayaw. Anong beat mo, Gab? Right Oy! Oy! My goodness! Cyclone. Yan na pala ako ni Gab. Bagong pauso na naman to. Very swing cycle. Lugi ako. Sniper versus a ruler. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Hindi ko na ako ng sarili. Whoop! Yes, stamina mo, Pen. Parang ano? Tagal. Hindi, yung lakas talaga yung hatak mo. Malakas na ano ang RPM. Tumutunog pati yung hangin eh. Pag gumagano si Beth. Ay, Nabati Face ng paint. sobra. Hindi na ano. lugi pa rin. Ah, 3, 2, 1, go shoot. Good. tumutunog yung hangin eh. May puwersa yung hangin eh. May swish. Swish shot sounds. Oy. Let's go! Oy. Nakapagod ka ba, anak? Wala. Spammy na gods. Spammy na gods! Sayang! Yes, ngayon ako eh. Tanggal ko muna. 3, 2, 1, go shoot. Pinunod ko. Lugi ako to. Ganda naman ito. Isa pa, isa pa. Uy! Ang ganda ng pangog ko. Boom! Grabe talagang guys nito. Kaso di makawala sa taparan. Oo nga eh. Wala. Ah, fuck! No! Ay! 3-0! Great lang. Kailangan ko maka... 3, 2, 1, go shoot. Ay! 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 What the hell? 6-0! Wala na, differential. Differential na, may differential. Alright, Arrow versus Interstellar. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Ay! Nakikipagsabayan ng CDG. Elevate, tilt, elevate. Gagi, lumabot. Okay. Pangilang round na yan? Last round. Ay, fourth pala, fourth. Ang board. Last match sa fourth round. Hindi ko ba nakalaban si ano? Si Bert? Parang hindi ko ba nakalaban si Kurtz eh? Tingnan natin. Hindi pa rin. Parang pangatlong ano pa nata to? Pangatlo. Eh. Diba? Pangapat na. Pangapat. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Ay, pagsaba. Ay. Ilaglag mo. Ay! Ayaw sumot, mga kaibigan. Mahingal naman niya. Hindi. Baka ano pa. Baka imbalance. Tapos biglang spin sila ko, hinambugan mo. Ayaw. Ay, dumikit. Dumikit. Wala, ayaw dumikit. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Okay, hindi nag-reel akin. Maganda-ganda ang aking posibilidad.
Bang! Isa pa. Yun lang. Uy, tumama ako. Sabi ko maganda posibilidad ko. Kaya hindi ko tumama. Dikit lang, dikit lang. Wala na. Speed still na yan. Spin stealing capabilities. 3-0. 3, 2, 1, go shoot! Ay pagsabayan sa Wizard Road na naka-joke. Uy! Putik! Ay! Uy! 6-0! Extreme. Okay, na-extreme. Na-extreme siya. Dahil Na-extreme. Ay. Nice one. Na-choke. Yan. Four-three. Imagine pa, ganyan lang. Makakadagdag yun sa ano. Emperor versus Interstellar. Sino kalaban ko? Ako, siyempre. Uy! Ready. Okay lang. 3, 2, 1, go shoot! Ay! Ano yun? Lahat overpay. Para ba? Ready. Wait lang. Usog ka dito, Interstellar. Ready. 3, 2, 1, go shoot! Nakabawi. Ang ganda ng ano. Ganda ng positioning. Ay! Ay tayo dyan! 3, 2, 1, go shoot! Ay! Oh! Huwag natin pangarapin. Ay! Yeah, wait. Kinilig. Ay! Nag-break dance! Breakdance eh. Dance. Break dance. I'm sorry. 3, 2, 1, go shoot! Up, aerial. Pumatong yung ano, video road ni Wala na, nagamit na. Emperor. Ratchet. Pa-check. Huwag mo na i-check Emperor para sumabot. 3, 2, 1, go shoot! Alright, good. Grabe naman yung lunch niya. Kala mo, hampas eh. Kala mo, hahampas! Hoy, di ba pa? She, wala na. Di na umampas. So, ball yung kalaban. Oh, ball ba yan? Ball ang Ball? kalaban. Anong laman? 10. Ball eh. Kaso nga lang, tumatama sa reel eh. Patamayan sana ni Dinig sa reel, si Joyra para happy. Ayan, ganyan. Parang hindi eh. Hindi, si ano yun eh. Si Interstellar pala. Taylor yung tumama eh. Wala. High RPM. Ang maganda dyan sa ball, naka-upright siya. Hindi katulad ng free ball. Yun lang. Yun lang. Uy, Na high RPM. May pasa sa akin yan. Sa'yo. High RPM! Please God na naman siya. Please guide. Papatalo na ako. Emperor, show your deck. Lesson deck. Pasok ako Blazer X versus Emperor. First bay. Hindi ko nakatira. Grand Strike na naka-unite. Weird ass. Ang pasagad men. Ito na mag-lunch. Wait lang. 3, 2, 1, go shoot. Go. Yan. Yan siya sabi ko. Go! Hoy! Bumalik! Yan lang, nakakaalis lang. Yes! Hala! Yes! Raiders Ito na ready. mag-lunch tech. Hindi ako papayag ng ganun. 3, 2, 1, go shoot. Go. Yes! Kinabahan! Good yun? Oh, good. Kinabahan ka, pre. Tanggapin mo na, talo ka. 5-0 clean Sabi ni sweep. Joy. Sige pa. Okay Isang lang. trash talk lang, pre. Nakatatlo na ako. First bay, ulit nga. First bay. 0. Good. Dito ka lang. Raiders ready. Full force ruler. 3, 2, 1, go shoot. Good. Uy. Sobrang gilid. Ay, gago! Ayun. Extreme
by ruler. Second bay, show bay. Yun. Choke yung joke ka. Ladies ready. 3, 2, 1, go shoot. Good. Oy! Ay, puto na beses. Clean sweep by ruler. 6-0. Versus Blazer X. Ladies ready. 3, 2, 1, go shoot. Good. Uy, gagi. Ano yan? Sobrang gilid. Gagi. Sobrang gilid. Mali yung place. Over. Finish. Second bay. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Good. Oy, chill lunch. Whoop. Ay. Ang nalingit ng magandang marami eh, no? Toplets ka lang. Kaya nga eh. Ay. Ayun lang, uy. Nice one. Spin finish by Blazer X. Third day show. Mag-piso kaysa dos. Kaya sinilan. Blazer ready. 3, 2, 1, go shoot. Oy! Over over finish. Ruler wins. Ako pa nabotong. Emperor, show your deck. Last on deck. Botong ako ah. Blazer X versus Emperor. First bay. Yuri. Kasi ko nakatira. Grand Strike na naka-unite. Weird ass. Ang pasagad, men. Ito na mag-lunch-lunch step. Wait lang. 3, 2, 1, go shoot. Good. Yan. Yan siya sabi ko. Goy! Goy! Bumalik! Yan lang, nakakaalis lang. Ah! Yes! Hala! Chef, Raiders ito na ready. mag-lunch step. Hindi ako papayag ng ganun. 3, 2, 1, go shoot. Good. Kinabahan! Kinabahan! Good yun? Oh, good. Kinabahan! Kinabahan ka, pre! Tanggapin mo na, talo ka. 5-0 clean Sabi ni sweep. Joy, sige pa. Okay Isang lang. trash talk lang, pre. Nakatatlo na ako. First bay, ulit nga. First bay. 0. Good. Dito ka na, dito ka na. Raiders ready. Full force ruler. 3, 2, 1, go shoot. Good. Uy. Sobrang gilid. Ay, gago! Ayun. Extreme by ruler. Second bay, show bay. Yun. Choke yung joke ka. Ladies ready. 3, 2, 1, go shoot. Good. Oy! Ay, puto na beses. Clean sweep by ruler. 6-0. Ruler versus Blazer X. Let's go! Ay, kapos mo kasi sila. Finals! Finals. Race to 7. Uy! First bay. Uy! Grand Strike Unite versus Shark Scale. 3, 2, 1, go shoot. Good. Oy! Hindi ka matulak niya. Weird. Yun nga lang, di mo matabaan. Tinamaan. Ayun. Sayang. Bale, diba? Yun. Diba? Piso lang naman eh. Piso lang. At least hindi ito. Speed. Ay, ayun. Ayun, pay to 1, go shoot. Good. Kinakagin mo, ginita mo rin. Tago yan, tago yan. Kasi, ayan ang code. Hindi na siya tumitira. Planado yun. Tapos biglang na-shoot. Uy! Ay! Planado! Saan natag mo dyan? The gitnang tago. Tago! Magtago sa gitna! Magtago sa Spin finish by Blazer X all 1. Third bay, show bay. Hindi ko alam. 1, go shoot. Good. Uy. Uy. Pero malawak. Pwede. Hirap talaga. Deflection. Over. Shuffle bay. Ganda mo siya. Sining mahirap turuan yung Beyblade o yung ano? Ay, Blader. Nice, nice. Good match up. Pakita mo ng cyclone! 3, 2, 1, go shoot. Good. Kaso yung na stamina ng sharp scale.
Okay lang, di bali ng piso basta hindi dos. Grabing motivation yan ah. Ano na Oy! Yun, nice! Oy! Gumilid ang pati! Ay! Ay. Raiders ready. 3, 2, 1, go shot. Good. Ay! Nahiwa, gagi. Nahiwa po, mga kapatid. 6-1. Wala na. Potential. Wala. Ang bilis ang Last. Dede. Hindi mo yan nag- Potential. Okay, nampas. Nampas. Laksa mo, laksa mo, laksa mo. Pa. Let's... Hampas na kaunite. Order na. Raiders ready. Kaya yan! 3, 2, 1, go shoot. Good. Relax, sina-atake ang blader. Kaya mo yan, nag-chill lunch lang siya, oh. Ayan, ayan. Chill lunch lang siya. 3, 2, 1, go shoot. Good. Atras lang! Sige na! Ayaw. Wait! Let's go! Shuffle na ba ulit? Ito na ulit. Shuffle na ulit. Pwede ba mo? 6-4. Crucial. 6-4. Ba't pakit na yun? Wait lang. Dave, Short lang. Makahampasin sa ulo. 3, 2, 1, go shoot. Good. Good boys! Ang baga! Uy, huwag ka tumikit to! Good Hey! yan, good yan, good. Ay, pwede ba yun ako? Let's go! Magtago ka sa gitna. 5-6! Magtago ka sa gitna. Holy shit! Hininaan pa rin pero. Woo, let's go! Dala na. Upo ka muna. Ah. Itindi ang gravity. Gagalingan mo na kasi yung third pay mabuta. Oo. Buta. Kaya hindi naabot ang third base, 6 na to. Pag Langas! Hindi na nakabot! Hindi, pag natalo ako na ito, wala na. Wala na. I-over mo yun mamaya. Yung over yan, yung over. May huling si Papa. Okay. Si Papa. Oh! Yun! Spin, finish. Ay! Potential. Confit pa ako nito. Ay. Potential last base. Raiders ready. 3, 2, 1, go shoot. Good. Ay! Wala sa arte. 7-6 for the first loss! 7-6! Comeback Israel! Unite! Wizard Road, John Strike Unite. Ito, tapon na daw to. Palitan mo na ito na ito. Scores. Balik mo na CD. Psycho. Ay, no? Parang nga siya magano. Hindi lang niya ako sinunod ng isang beses pero. Okay, kumpiyansa. Event champion Blazer X. Lumusok eh.